فائزون تمائی گئی کامیاب تمائی وٲتۍ منزلس خدا دیوان آل فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیہ ییٚمِس اِنسانس یہ ترکرِ پوتر گوٚو نامے اعمالن ہُنٛد معاشرس منٛز سُے گُزارِ زندگی تٔمِس آیہِ عطا کرنہٕ دٲیمی زندگی تٔمِس آیہِ عطا کرنہٕ لیکن کوٚرُن بیان اولئک هم الفائزون تِمے گٔے کامیاب تِمے وٲتۍ منزلس اوے کوٚر بیان حضرت رسول خدا یتھ بخاری شریف کی روایتس اندر تہنٛد ترکرِ پوتر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یِن نامے اعمال تولنہٕ تتہِ لگن یِم جملہٕ گٔبۍ یِم جملہٕ آسن تتہِ حبیبتانی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان اللہ تعالیٰ سٹھا پسند لوکن پرن لحاظ سٹھا لوچ پگہ نام اعمالس مز پیش کرنے تتہ لگن ام سز عمل ام کہ لحاظ گو ام سز عمل لگن زیادہ ییٚلہِ عمل یی تولنہٕ یم سات امس آسہِ یہ کلمہ جاری دنیا اندر فرماوان حضرت رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حدیث مبارک شرحس اندر اس امام بخاری کوٚر بیان امہ تسبیح فضیلت ام کس شرحس مز فرماوان امام مالک سند واتناوان پانس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماوان دہا کہ آو اخ صاحبہ غریب مسکین اس اچھن خبر چھ مسکین اچھن خبر ام چھ تنگی رزقچ یہ آو حالت امس مسکینی ہز یہ آو در خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین یا رسول اللہ ان دنیا ادبرت عنی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ان دنیا ادبرت عنی وتولت یا رسول اللہ باز گوش غریب باز گوش مسکین آز گوش قرضدار آز گوش یا رسول اللہ دنیا شونان عربی زبان مجھو اخ لغت یس عربی زبان میں آجی دسترس دست خبر پونسن چو بیاخ نام دنیا کس مال دولت چو بیاخ نام عربی زبان مجھ دنیا کیا شوز نام دنیا صاحب صاحب اس لغت زانان یمو ہچمت ادب یمو ہچمت علم در دولت خانے حضرت محمد رسول اللہ امی کور عرض ان دنیا ادبرت عنی یا رسول اللہ غریب حض گوش مسکین حض گوش یا رسول اللہ فرموس یور در جواب رسول رحمت صلی اللہ یعنی وظیفہ دوس فرموس این انت من الصلاة الملائکۃ و تسبیح الخلائق کیا شکل پران امیک مفہوم جو کیا شکل پران مالکن ہز تسبیح کیا شکل پران بزرگان دینن ہز تسبیح کچن ہز تسبیح اخش پران یہ تسبیح بزرگ بیش پران یہ تسبیح ملائک وَبِهِ يُرْزَقُونَ ان کی وساطت صد کری اللہ تعالی رزقس بھریر اللہ تعالی کری رزق عطا کیا وظیفہ نسخہ سردار دیوان محمد رسول اللہ علیہ وسلم ای جان دل فدائی نام
वजीफ पढ़ क्या गो वजीफ अगर अरबीस पर अमिस दस्तरस अमिस खबर वजीफस क्या वन उर्दू जबान मज कोई नतीजे ये प्रॉब्लम लगत ये अरबी जबान हज तवे बुखारी शरीफस कह अथे लागान ना अरबी जबान मज अरबी जबान हज कहत नतीजे इस्लाम इस्लाम गई जान तानान कह दुनिया मज सरसी अम पे यह वजीफ फरमोस ऐ मान दागदार युर्ज़क़ून अल्लाह ताला कर तम रिज़्क़स हुर्र अगर तुम पढ़ो मलकन हिज तस्वीर तो खलकन हिज तस्वीर खलक अत मुराद बुजुर्गान दीन मुकर्रबीन ये मलक मुराद तिम मलक मुकर्रबीन यम अर्श मजीदस नख रोजान शारिया बुखारी करान बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या वजीफ दिवान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हेचनावान उम्मतस अल्लाह ताला कित कन करी रिज़्क़स हुर्र रिज़्क़स तंगी कित कन करी अल्लाह ताला दूर रोजगार हजरत नुस्खे कीमिया नुस्खे बे मिसाल अज दरबार हजरत खातमुल अंबिया जानु दिल फिदाई नमात अज़दी दिल कुनाम सलामा عند طلوع الفجر قبل الصلاة نسخ دتس وظیفہ دتس رسول خدا یم سات طلوع ون فجر گھنائی آفتاب ون طلوع گھنائی سز پڑان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان سند واتناوان پانس پر تا حضرت ابو ہریرہ فرماوان اسفرمو رسول خدا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان تمز جملہ تمز کلمہ یم اللہ تعالیٰ سے سٹھاٹ اللہ تعالیٰ سے خفیفتان علی اللسان پڑھنے کے لحاظ سے سٹھا لوگ زی پر سٹھا لوگ ثقیلتان فی المیزان پگہ یل نام اعمال تولن یہ لگہ تاکہ سٹھا گو یہ لگہ تاکہ سٹھا گو اکی کور بیان امیش بابت رسول خدا امام بخاری کران بیان کیا فرموک تم کمز جمل چھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان امام بخاری بیان
یوتُے کوٚر بیان اَتٮ۪تھ اَتھ حدیٖث مُبارکَس منٛز رسوٗلِ خۄدا ییٚتٮ۪تھ اِمام مالِک کران رِوایت صنعت واتناوان پانَس پٮ۪ٹھ تا حضرت عبداللہ ابن عمر مسکیٖن آو سٲیِل آو عرض کوٚرُن الدُنیا ادبرت عنی یا رسول اللہ الدنیا ادبرت عنی یا رسول اللہ غریب حظ گوس دنیا گو پھیرتھٕے یعنی غریب گوس مسکین گوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ فرمود ژٕ پَر تسبیح ملکن ہٕنٛز تسبیح تہٕ خلقن ہٕنٛز تسبیح وَبِهِ یُرزقوٗن اَتٮ۪تھ فرمو اَتھ حدیٖث مُبارکس منٛز سۭتۍ استغفار سٲنۍ نبی اکھ فرمووُکھ اَتٮ۪تھ زٕ استغفار زٕ صفت فرمٲوِکھ بیٚیہِ اَتٮ۪تھ اکھ فرمووُکھ یِمن دۄن کلمن سۭتۍ استغفار بیٚیہِ فرمووُکھ امیُک وقت مقرر ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ اللہ تعالیٰ کری رزقس ہُریر وَبِهِ یُرزقوٗن خدا کری رزقٕچ یٲری عند طلوع الفجر وقبل الصلاة المکتوبہ صبح نمازِ برونٛٹھ یعنی سنتس تہٕ فرضس درمیان ؤنِو سنتس تہٕ فرضس درمیان یہِ فرمووُکھ أمِس ژٕ ٲسۍ پران سنتس تہٕ فرضس درمیان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ بخارین یُس حدیث مبارک اوٚن تمہِ علاوٕ چھُ یتھ حدیث کلمات چھِ ہِوی مگر اکھ چھُ وقت بیٚیہِ چھُ تعداد اکھ چھُ وقت بیٚیہِ چھُ تعداد امیُک وقت کیاہ کوٚرُکھ بیان فرضس تہٕ سنتس درمیان تعداد کوٚر بیان اَتٮ۪تھ رسول رحمت أمِس صاحبس یُس مسکیٖن اوس أمِس کوٚرُکھ بیان ژٕ ٲسۍ پران یہِ ہتھ کتہِ پھِرِ تعداد تھٲوزِ ہتہِ پھِرِ ٲسۍ پران ژٕ یہِ صبحس صبح نمازِ سنتس تہٕ فرض نمازِ برونٛٹھ کتہِ پھِرِ ٲسۍ پران سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کینٛہہ وقت گوٚو اتی کران امہِ پتہٕ بیان بیٚیہِ ہنا حضرت عبداللہ بن عمر فرمووُس نبیَن داغدارا مسکیٖنا یہِ ٲسۍ پران فرضس تہٕ سنتس منٛزس فرض برونٛٹھ عند طلوع الفجر گوٚو فجر برونٛٹھ بیٚیہِ ٲسۍ پران یہِ ہتہِ لٹہِ سُہ تہِ فرمووُس تاتی کا دنیا صاغرا دنیا پکی پتہٕ پتہٕ أسۍ چھِ ونان ییٚتہِ دُنیاہس بیٚیہِ بوٗزِو عربی زبان ما چھِو تُہۍ زانان اگر ہُم زانہن یِم دعوا چھِ دِوان أسۍ چھِ واز پران تیٚلہِ پرہن تِم عربیس منٛز حدیث بخاری شریٖف یہِ چھُ بخاری شریٖفُک حدیث مبارک امام بخاری کران بیان وٕچھِو اتٮ۪تھ تہِ چھُ دُنیا لفظ أمۍ تہِ کوٚر بیان اورٕ دُنیا گوٚو پھیٖرِتھ نبیَن تہِ فرمووُس یورٕ دُنیا پکی پتہٕ پتہٕ یہِ چھُنہٕ ہُہ دُنیا کینٛہہ لُکھ پکنَے پتہٕ پتہٕ معاذ اللہ مےٚ ووٚن بار بار عربی زبٲنۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ سمندرس چھُ تپھ عربی زبٲنۍ چھُنہٕ کینٛہہ عربی لغاتن چھُنہٕ کینٛہہ خاصتن ییٚلہِ بولہِ خدا ییٚلہِ بولہِ محمد رسول اللہ سٮ۪ٹھاہ امیٖق تہٕ گہرٲیی سان ترجُمہٕ تہٕ شرح اتٮ۪ن کیاہ چھُ وۄنۍ دُنیا مُراد اتٮ۪ن چھُ دُنیا مُراد رۄپیہِ اتٮ۪ن کیاہ چھُ دُنیا أمِس چھُنہٕ گۄڈے عرض کوٚرمُت بہٕ حظ گوٚس غریٖب ادبرت عنی ادبارُ ان چھِ ونان پتھ کُن پھیرنس یعنی مےٚ ٲسۍ پونٛسہٕ تِم مۄکلے دُنیا پھیوٗر مےٚ
نبین فرموس الدنیا تحقیقا ساغرا ساگر چھ ونان عربی زبان مز کھۄرن تھپ کرن وول کیا چھ ونان پتہ پتہ پکن وول تتھ پٲٹھۍ کھۄرن دی تھپ عربی زبان ہند لنگویج اخ صفت اتھ زبان یعنی فرموس نبین حیا پونسہ پکن پتہ پتہ پونسہ پین کھۄرن پہ اگر ژٕ وظیفہ پرکھ یس تو کیمیاب وظیفہ دیت رسول خدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ کر پڑھن ونیو حظ ساری چھو روزدار اللہ تعالیٰ کرن رزقس ہریا کر پڑھن کس پھر پڑھن دپان تیل حظ ٲس برکتھا تیل حظ ٲس آسہ بے برکتی تیل اوس نا دعائے صبح چلان تیل ٲسۍ نا سا عٲلم جٲہل چھُ ونان تیل ٲسۍ جٲہل تیل ٲسۍ نہٕ علمٕے تیل ٲسۍ علم آز چھُ جٲہل تیل ٲسۍ تِم عٲلم تِمن ٲس خبر بخاری شریفس منٛز چھُ فرماوان محمد رسول اللہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان فی المیزان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تم ٲسۍ پران دپان تیل ٲس برکتھا آز چھنہٕ برکتھٕے تیل ٲسۍ نا تِم پران سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صبح نماز پرنہٕ برونٛٹھٕے صبح نماز برونٛٹھٕے اوس پران مسجدن منٛز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وۄنۍ مۄکلیو نا سُہ زمانہٕ مۄکلیو نا برکت تہِ مۄکلے نا تیٚلہِ ٲس تِمن رِزقٕچ یٲریا دپان تیٚلہِ حظ ٲس اکھ زینان دہ کھٮ۪وان اکھ چھُ دہ زینان اکھ کھٮ۪وان دہوے زینان توتہِ نہٕ برکت پانسٕے نِشے چھُے بعد از قرآن چھُے بخاری شریف شرح بخاری شریف قرآن مجیدُک شرح رسول خدا سُنٛد وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترٛووُکھ تہٕ مۄکلے برکت تہِ بوٗزُکھ نا پننٮ۪ن بُزرگن نِش کیا فرماوان رسول خدا ژٕ ٲسۍ پران صبح نماز برونٛٹھ اگر یمن حالاتن منٛز تۄہہِ چھُسو ونان اگر یمن حالاتن منٛز پرو أسۍ نماز صبح کتہِ توتہِ چھُنہٕ یہِ ترٛاوُن سٲری بخاری شریفُک حدیث مبارک کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اتھ یُتُے بہٕ فرموک موتا امام مالک سٕنٛدِس روایتس منٛز أمِس مسکیٖنس غریٖبس اگرے یہِ وظیفہٕ ژٕ پرکھ دنیا دوری لُکا دورنے پتہٕ پونسہٕ ہٮ۪تھ لُکھ دپان یہِ رٹہِ نا یعنی اللہ تعالیٰ کری رزقٕچ یٲری لفظ حدیث چھُ وبِہِ یُرزقوٗن خدا کری رزقٕچ یٲری تحقیق دنیا ساغرا پننس ترجمس چھُ بدل اکھ شوٗب مگر نبی سندس لفظ مبارکس یُس لفظ یم لفظ درٛایہِ از زبانہِ نبی تاجدار تتھ چھِ بدل نزاکت چھنا تتھ چھِ نزاکت تِژھٕے یُس نزاکت چھُ قرآن مجیدس کیا فرماوان نبی تحقیق دنیا ساغرا اللہ تعالیٰ کری واریاہ یٲری رزقٕچ یٲری واللہ رجل علم ان مسکینن یہ بوز وظیفہ درا ییٚلہِ یہِ وظیفہ بوزُن لوگ یہِ پرنہِ نماز فرض برونٛٹھ پران یہِ سۄنتہٕ پتہٕ تہٕ فرض برونٛٹھ کٔژِ پھِرِ چھُ پران یہِ کیا چھُ پران سبحان اللہ و بحمدہ سبحان نبی کریم دیتمت اجازت صلی اللہ علیہ وسلم دل تہ روزی مطمئن
اگر سرمایدار آسک تو تھوی خدا صحت سلامت اگر غریب مسکینی آسک خدا کری رزق جاری ات کیا لگی اگر گھر تہ پڑھ انسان نماز ہاتھ چھ پرن کوٹ کت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ فرمان وبلغ رجل فمكث ثم عاد مز گئی 9 دۄہ ونیو 9 دۄہ یا گئی در خدمت نبی صلی اللہ علیہ تاوز گری مسکین ونی آپ سرمایدار ون کیا سلام کرن السلام علیکہ یا رسول اللہ لقد اقبلت علی دنیا فما ادری این ادعوها حتاز یا رسول اللہ تیز یاری کرنم خداین من تیز یاری کرم لقد اقبلت علی دنیا اقبل علی گو بیین واپس بیٚیہِ آیم گۄڈٕ اوسُس سرمایدار پتہٕ گوس غریب وۄنۍ حظ آم بیٚیہِ پونٛسہٕ واپس یا رسول اللہ تیٖژ یٲری کٔرنم خداین یا رسول اللہ چانہِ اقبال کِژھ یٲری لفظ حدیث فما ادری آیِنہ ادعوها مےٚ حظ چھِ وۄنۍ گرِ چندٕ بٔڑۍ بٔڑۍ بیگ بٔڑۍ بٔڑۍ وۄنۍ چھُس دپان یہِ کتٮ۪تھ تھاو فما ادری آیِنہ ادعوها بہٕ چھُس وۄنۍ خیال کران یِم رۄپیہِ کتہِ تھاوو کیٛاہ چھُ وظیفے حضرت محمد کیٛاہ چھُ دربار محمد رسول اللہ اقبلت علی دنیا فما ادری این ادعوها اللہ تعالیٰ ہنز کرنم ییٖژ یٲری پروردگارا حضرت وۄنۍ حظ چھُسے بہٕ پران مےٚ کوٚر اِرادٕ وإني أتعود على نفسي وأقرأ عند طلوع الفجر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واتوب ساری ماجہِ ہمشیر آسن پران صبح اگر وۄنۍ کانٛہہ ژیٖرۍ ووٚتھ اگر وۄنۍ کانٛہہ توتہِ پرِ یہِ کینٛہہ تعدادس منٛز یِہوٚے وظیفہٕ نٮ۪مازِ فجرِ برونٛٹھ ؤنِو کیٛاہ پرِ سبحان اللہ